लेट्स गो। बोलो सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा। बच्ची बच्ची सड़क पर जंप करना। सड़क पर जंप करना। इतनी बात ध्यान से रखना। इतनी बात ध्यान से रखना। पहले अपने दाएं देखो। पहले अपने दाएं देखो। फिर तुम अपने बाएं देखो। फिर तुम अपने बाएं देखो। फिर से देखो। फिर से देखो। दाएं बाएं। दाएं बाएं। अगर जो मोटर गाड़ी आए। अगर जो मोटर गाड़ी आए। हॉर्न घंटी पेड़ सुनाए। हॉर्न घंटी पेड़ सुनाए। रुक जाना तब मेरे भाई। रुक जाना तब मेरे भाई। यस जब जहो। बोलो जब जहो सड़क सब दिख जाए। सड़क सब दिख जाए। मोटर गाड़ी नजर न आए। मोटर गाड़ी नजर न आए। तभी संभल कर करना पार। कहला आगे तुम होशियार। ওকে দেখো এবার বলি। হ্যাঁ বাংলাতে তোমাদেরকে একটু বলে দিই, ঠিক আছে? দেখো সড়ক সুরক্ষা মানে কি রাস্তা সুরক্ষা কিভাবে। বাচ্চি সড়ক पर जब करना কি বলছে বাচ্চা রাস্তাতে তুমি যা করো না কেন इतनी बात ध्यान से रखना। তুমি এই কথাটা ধ্যান রাখবে বা মনে রাখবে। पहले आपने ডাইনে দেখো, তার মানে কি প্রথমে তোমাকে ডাইনে দেখতে হবে, তাই না? তারপর হ্যাঁ এবার বলছে फिर तुम अपने बाएं देखो, তার মানে কি তারপরে তুমি বাঁ দিকে দেখো, তাই না? फिर से देखो ডাইনে বায়ে। এবার লাস্ট টাইমে দেখতে হবে কি তোমাকে ডাইনে বায়ে দেখতে হবে কোনো গাড়ি আসছে কিনা, তাই না? তারপর দেখতে হবে अगर जो मोटर गाड़ी आए দেখতে হবে যদি দেখো মোটর গাড়ি আসছে রুক জানা তব মেরে ভাই থেমে যাও ভাই থেমে যাও। जब जहो सड़क साफ दिख जाए যখন দেখবে রাস্তা সাফ হয়ে গেছে, হ্যাঁ রাস্তা যখন ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। মোটর গাড়ি নজর না আয়ে তার মানে কি মোটর গাড়ি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, তাই না? রাস্তাতে কোনো মোটর গাড়ি আসছে না। তবে সম্ভল কর না পার তখন তুমি সাবধানে রাস্তা পার হও, তাই না? কাহলা আগে তুমি হোশিয়ার। এত কিছুর মধ্যে দিয়ে তোমাকে সবসময় হোশিয়ার থাকতে হবে, তাই না? কখন কোন গাড়ি আসছে না কি আসছে। ओके समझ में आया मेरी बात? ओके चलो।